درود، شالوی گلخوجی هستم با خبرهای تازه 12 اپریل و شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه حمله به دست آمد، همیار نرنجید. دوشنبه و مسکو از حساب جیب مسافران به سازش رسیدند. بلیط پروازی شرکت‌های تاجیکی و روسی به سمت‌های همدیگر خیلی بالا رفت. دبیر کل سازمان ملل متحد به دونالد ترامپ هشدار داد که نظارت جنگ در سوریه را از دست ندهد. مکتب در فرما در بینای صدمویی که زمان گاوها را پرورش می‌کردند، حالا بیش از 300 نفر درس می‌خوانند. سیپی نو می‌خوریم. می‌خوایم سیپی نو داشته باشیم. دو کاسته پرتاب بشیم. درسامون خوب تیار کنیم. و شروع میکنیم با خبری اون که صبح امروز بر اثر حمله غافلگیرانه طالبان به ولایت غزنی افغانستان بیش از 10 نفر کشته شدند، از جمله والی ноҳияи خوجه عمر. طبق گزارش‌ها جنگجویان علی دوست شمس رئیس ноҳия، 7 محافظ او و 5 خادم امنیتی را کشته سپس فرار کردند. تحقیق حمله ادامه دارد. جزئیات را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. پس از بحران یک ماهه ҳавоӣ миёни тоҷикистону русия парвозҳо комилан барқарор шуданд. мақомоти ду кишвар зимни музокирот дар Москав ҳафтаи пеш на танҳо дар масъалаи аз байн бурдани маҳдудият дар парвозҳо, балки дар роҳандозии хатсайрҳои нав низ ба созиш расиданд. аммо шораи иқтисодии мо Абдулла Шуров ки аз маркази хабари моро ҳамроҳӣ мекунад мегӯяд вазъияти феълӣ мисли қабл нест. хуб Абдулло, гап сари чӣ меравад? шаҳло тавре мушоҳидаҳои мо нишон дод айни замон нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ чӣ аз ҷониби Тоҷикистон ба Русия ва чӣ аз Русия ба Тоҷикистон то 50% боло рафтааст. барои мисол мо метавонем нархи масири парвози Москав шаҳри Хуҷандро қиёс кунем, чун ин арзонтарин нархи чипта буд дар рӯзҳои Наврӯз, рӯзҳои охири моҳи март. масалан дар рӯзҳои Наврӯз нархи чиптаи ширкати Уральские авиалинии дар ин масир 4-4.5 ҳазор рубли русӣ муодили 550-600 сомонии тоҷикӣ буд. аммо айни замон ин чиптаро мусофирон аз 10,000 рубли русӣ арзонтар пайдо карда наметавонанд. тавре мо мебинем яъне то 50% нархҳо боло рафтанд. сабаби то ин ҳад қимат шудани билетҳо дар чист? оё метавон гуфт ки ин натиҷаи музокироти ҳайатҳои Тоҷикистону Русия аст? бале шаҳло айни чунин як гумонзаниҳо миёни муҳоҷирон ки бештар аз мусофирони ин масирҳо ҳастанд ва бештар аз дар ин масирҳо парвоз мекунанд вуҷуд дорад. коршиносон ҳамин гуна як гумонзаниҳо доранд ки дар музокироти душанбеву Москав бар сари ширкатҳои ҳавопаймоӣ маҳз масъалаи нарх матраҳ буд ва асли моҷарое ки дар анҷоми моҳи март ва апрел сар зада буд масъалаи нарх буд. аммо мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ин дуруст нест. дар тавре як нафаре аз ҳайати Тоҷикистон ки дар Москав ҳузур дошт гуфт дар ин музокироти ҷонибҳо масъалаи нархи ширкатҳои ҳавопаймоӣ аслан матраҳ набуд ва ӯ гуфт ширкатҳо худашон мустақилона муайян мекунанд нархи чиптаҳоро аз Тоҷикистон ба Русия ва аз Русия ба Тоҷикистон. аммо як нуктаи дигар ин аст ки албатта нархи ширкатҳои Русия то сар задани моҷарои ҳавоӣ байни Тоҷикистону Москав нисбат ба ширкатҳои Тоҷикистон арзонтар буд. аммо ҳоло тавре мо мушоҳида мекунем нархи чиптаҳои ҳавопаймоии ширкатҳои Русия бо ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон айни замон баробар дар сатҳи боло қарор доранд. сипос Абдулло. албатта ҷанҷоли ҳавоӣ ҳал шуд, аммо боз ҳам мисле ки аз ҳисоби ҷайби мусофирон, муҳоҷироне ки барои таъмини рӯзгор ночор ба Русия сафар мекунанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дар пайи таҳдиди президент Дональд Трамп ба анҷоми ҳамлаи мушакии болои Сурия, дабири кулли созмони милали муттаҳид ва президенти собиқи Амрико аз шурӯъи ҷанг дар Сурия ҳушдор доданд. субҳи рӯзи чоршанбе Трамп гуфт ки ба истифодаи силоҳи кимиёвӣ алайҳи афроди мулкӣ дар шаҳри Думои Сурия ба ин кишвар бо партоби мушак посух медиҳад. баъди изҳороти мазкур, дабири созмони милали муттаҳид шоми дери 11 апрел аз хатари вазъи ба амал омада нигаронии амиқи худро баён кард. ҷузъиёт аз Хиромон Бахозода. дабири кулли созмони милали муттаҳид ва собиқ президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ба президент Дональд Трамп ҳушдор доданд ки назорати ҷанг дар Сурияро аз даст надиҳад. ин изҳорот баъд аз он нашр шуд ки президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп тавассути шабакаи иҷтимоии Твиттер ба муттафиқи аслии Сурия Русия навишт ки омодаи қабули мушакҳои амрикоӣ бошад.
شام 11 اپریل دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش سفیران 5 کشوری دارای حق ویتو در شورای امنیتی سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین را دعوت کرده ابراز داشت که از تحولات اخیر در اطراف سوریه عمیقاً نگران است و امیدوار است که کشورها امکان نمیدهند که وضع از کنترل بیرون شود. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر هم در صحبت با اسوسییتد پرس از ترامپ خواست که کشور را در حالت صلح و ثبات نگاه دارد و در رابطه با چالش‌هایی که از کره شمالی روسیه یا سوریه برمی آید بدون واهمه و شدت بخشیدن احساسات عمل کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که سوریه برای حمله احتمالی کیمیایی به شهر دوما که طبق گزارش‌ها 7 اپریل به وقوع پیوسته حیات کمش 43 فرد ملکی را از بین برده است، پاسخی جدی خواهد داد. روسیه و سوریه جای داشتن حمله کیمیایی در دوما را تهمت می‌نامند و میگویند که موشکباران سوریه به پاسخ نمی‌ماند. мавзӯи ҷаҳониро идома медиҳем. дар озарбойҷон имрӯз интихоботи зудраси президентӣ натиҷагирӣ шуд ва илҳом алиев боз барои 7 соли дигар раҳбари ин кишвар боқӣ монд. президенти 56-сола дар ҳоле курсии худро ҳифз кард ки аҳзоби сиёсӣ, фаъолони ҳуқуқи башар ва матбуоти мустақил ҳукумати феълиро барои таъқиби мухолифон ва мунаққидонаш интиқод мекунанд. искандари хоҷамирзода гузориш медиҳад. илҳом алиев президенти феълии озарбойҷон дар интихоботи раёсатҷумҳурии ин кишвар ки рӯзи 11 апрел баргузор шуд аксарияти орои интихобкунандагонро ба даст овардааст. ин дар ҳолест ки гурӯҳҳои аслии мухолифи ҳукумат ин интихоботро таҳрим карда буданд. комиссияи марказии интихоботи озарбойҷон эълон кард ки пас аз шумориши 94% баргаҳои райдиҳӣ илҳом алиев беш аз 86% раъи интихобкунандагонро касб намуд ва бори чорум президенти озарбойҷон интихоб шуд. ба иттилои комиссияи марказии интихоботи озарбойҷон мизони ширкати аҳолӣ дар ин интихобот 74.5% будааст. бинобар омори пешакии ҳамаи гурӯҳҳо илҳом алиев беш аз 80% раъйҳои мардуми дар интихобот иштирок намударо касб кардааст. ба фикрам ин пирӯзии бузурги номзади ҳизби мо аст. ин пирӯзии ҳизби мо ва мардуми озарбойҷон аст. илҳом алиеви 56-сола аз замони марги падараш дар соли 2003 раҳбарии ин ҷумҳурии иборат аз 10 миллион ҷамъиятро бар уҳда дорад. пирӯзии илҳом алиев дар интихоботи президентии озарбойҷон дар ҳоле эълон шуд ки қаблан созмони Human Rights Watch гуфт ин овоздиҳӣ ҳеҷ имкони интихобро ба райдиҳандагон фароҳам наовард. аммо мақомоти интихоботӣ гуфтанд ки дар райдиҳӣ шумори зиёди мардум иштирок кард. масъулони комиссияи марказии интихобот ворид шудани шикоятҳо дар мавриди тақаллубро рад карда ва гуфтанд ҳамаи гузоришҳо дар ин замина дурӯғ аст. вале як созмони мустақили нозири интихобот наворҳои видеои овоздиҳӣ дар шаҳри курдамирро сабт кард ки дар он дида мешавад коргарони ҳавзаи райдиҳӣ қуттии дорои баргаҳои райро бо як қуттии 2 баробар пуртари баргаҳо иваз мекунанд. мухолифон мегӯянд ҳукумати илҳом алиев садои интиқод ва оппозитсияро баста матбуоту журналистон, фаъолони сиёсиву маданиро таъқиб мекунад. бармегардем ба Тоҷикистон. бо вуҷуди сохтмонҳои зиёди мактаб дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон то ҳанӯз ҷои нишасту маҳалли дарс ба хонандагон кифоят намекунад. қаблан ҳам мо дар бораи дар вагон ва биноҳои вайрона таҳсил кардани хонандагон гузоришҳо пахш мекардем. ин дафъа аз деҳае дар ноҳияи Балҷувон барои шумо қисса мекунем ки кӯдакон дар бинои фермаи собиқ ва дар паҳлӯи 2 ғори азим дарс мехонанд. тоири сафар дар ин бора мегӯяд. در این بینای 70 ساله یک زمان گاو پرورش می‌کردند. حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صدعذاب و مشقت درس می‌خوانند. سفینه یکی از آنهاست. برای که جا کم استیف مونا مرسانه برای ما در پرته 4 نفر میشنیم که درسمون تیار کنیم. بیشتر از 300 نفر اینجا درس می‌گیرند. ظاهراً کودکان دلیرند زیرا نه همه جرأتی نشستن در چنین صنفخانه‌ها را دارد. جدول درسی بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر می دهد. باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب بدهیم. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرمه به مکتب تبدیل دادند. مکتب میانی رقم 5 دهه سالمالی دشت ناحیه بلجوان شد.
فرشی بعضی از سیمخانه‌ها از گل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی‌ها را میتوان به آثارخانه سپرد. وقتی نوشتن میانمون نقد میکنیم مینویسیم میجیم با پرتر استادمون هم نویسه. به بچه‌ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بام و در بیرون افتادن به غار تهدید می‌کند. غاری که هر سال به مکتب نزدیکتر می‌آید و به گفته پیران دهه خطر فلاکت را بیشتر می‌کند. مکتب در 1 کیلومتر مونده. خیلی مکتب سوریه بازی میکنه که میره باشد بیرون در تا میزنه. ولی سوی گلاب میقبم گریوان معلمه که هرسی سالره مرسی خیلی کرده. مقامات بلجوان و وزارت معارف سالهاست که از حال ریقت‌آور مکتبی سال مالی دشت آگاه هستند. وعده دادند برای اهالی افزاینده دهه مکتبی نو میسازند. حوض مکتب ما در حالت صدمه‌ای در حقیقت یا همه جو میدوند. ما مثال بگیریم که به حکومت ناحیه در شعبه مورد مراجعت کردیم اخبار طلوعی. حکومت ناحیه هم همین گفته که تحریزی شدگی همین مکتب باید که در یگان جو مکتب نو بسازن. همین را ما نگاه داریم که میشه. با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه‌ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه‌ها را عملی می کنند. سنفی نو میخوایم سنفی نو داشته باشیم. کس در پرتب شنیم. درسامون خوب تیار کنیم. در یکی از پژوهشگاه‌های دوشنبه اصول جراحی سرد را راه‌اندازی کردند. طبیبان توجیک میگن حالت‌های زیادی خونروی بیمار به هنگام عملیات جراحی و کمبود دونرها آنها را برای استفاده از کریو جراحی وادار نموده است. به گفته آنها تجهیزات مخصوص خونروی هنگام جراحی را تا 4 مراتب کاهش می‌دهد. ادامه موضوع از سروین زیره‌الله. سومنی آبستان را طبیبان در حال جراحی کردند که خطری از دست دادن او یا فرزندش زیاد بود. او با درد شدید تلخدان به بیمارستان انتقال یافت. در بطنش طفلی 7 ماهه دارد. اقاقم امروزی هم نبودن گفتن گارانتی نیست. خداوند خودش میدونه. با خیلی ناله و گیره کردیم و روزی شدیم خیلی. هر دمون شکر خدا که زنده موندیم. کودک مامین 7 ماهه میجومه. طبیبان این زنی حامله را با اصول کریوجراحی یعنی عملیات توسط حرارت خیلی سرد انجام دادند. این از نوع جراحی‌های نادر و سنگین است که عالم تاجیک سید الهام احمدزاده آن را تا اندازه سبو گردانیده است. 196 گرادوس حرارت سردی یخبندی حجره را به میان می‌بیارد و در نتیجه یخبندی حجره بیماری از بین می‌رود کفیده. اصول را که طبیب تاجیک به کار میبرد امکان میدهد به استفاده از اپارات‌های دیگر خونروی را باز دارد. اگر ما یک قسم جگر را یخبندی کنیم قسم دیگرش با گردش خونش باقی میماند. موضعی است. شاه مراد غنیف هرچند مراتبه دوم جراحی شده باشد هم ولی یک ذره خون او مصرف نشده است. در جراحی تکراری اخینکاز جگر یا که بیماری پارازیتی جگر که با خونروی زیادش معلوم است در همین جراحی 1 میلی لیتر خون استفاده برده شدگی نیست خون داناری. با این اصول 147 نفر با بیماری‌های گوناگون جراحی شدند. حالا جراحی توسط این دستگاه هم تنها در پژوهشگاه گاستروانترولوژی انجام می شود. طبابت با این تجهیزات رایگان است. در مرکز ملی پاتنتی به قید گرفته شد و خود استفاده این اصول در جراحی به قید گرفته شد و با واسطه پاتنت حفظ کرده می شود. برای عملی نمودن این اصول جراحی عالم تاجیک 4 ماه صرف کرده 4000 سومانی خرج کرده است. هرچند دستگاه کریوجراحی بعد از سالهای 70 عصر گذشته در روسیه استفاده می شد، جراحان تاجیک میگویند کشف اصول جدید این نوع جراحی خطر تلفی بیماران را کم کرده است. البته استفاده از اصول کریوجراحی خوب است ولی طوری میگن بهترین توابط این پیشگیری از بیماری است. برنامه ما به پایان میرسد. بعد 24 ساعت دیگر ما با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. تا اون دم وبسایت ما در اختیار شماست. خدا نگهدار تا برنامه فردا.